Hello my friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to teach you how to make my Mini Compasión Rose. Hola, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Hoy les voy a enseñar cómo hago mi rosa Mini Compasión. Vamos a empezar. Let's get started. This is my Mini Compasión Rose. Esta es mi rosa Mini Compasión. Vamos a empezar. Let's get started, my friends. The tools I will be using today are knitting dowels or knitting needles, agujetas para tejer metálicas, wooden dowel, una varita de madera también, glue gun, pistola de goma caliente, pointy pliers, pinzas picudas, wire, 20 gauge wire, un cable o un alambre más bien, perdón. And of course our templates. Y claro, nuestros moldes. Vamos a empezar. Let's get started. Okay, so today what we're going to need is 2 medium. Vamos a utilizar hoy 2 moldes medianos and 4 of the large templates y 4 de los moldes grandes. Now this makes you about a 5-inch rose. Este molde te hace más o menos una rosa de 5 pulgadas. Okay, so let's start. Okay, I always start by shaping my petals. Siempre empiezo por darle figura a mis pétalos, and I always start from from top to bottom. Siempre empiezo de arriba hacia abajo y dejo estas medias así por mientras. So we'll start shaping. Vamos dándole figura para hacer el botón. To start making the bud. Just like this. Okay? Softly. Despacito, con cuidado. And I just want to say, welcome back, my YouTube subscribers, and welcome to all my new subscribers. You guys are so awesome. Thank you for your beautiful comments. Bienvenidos otra vez a otro video. Y suscriptores y a todos los suscriptores nuevos, bienvenidos. Les agradezco que estén aquí. Es muy hermoso tenerlos y me encantan sus comentarios. Okay, so let's start by making the bud. Vamos a empezar a hacer el botón y así lo vamos a subir. This is how we bring it up, okay? Just like so. And we have it ready right there, nice and tight, and we can add the glue. Ya teniéndolo así listo, ya podemos agregarle la goma. Just like so. Así, y lo detenemos. And we hold it. And I always like to make my buds nice and tight. Siempre me gusta hacer los botones más cerrados que abiertos. Eso es algo personal. Tú lo puedes hacer como a ti te guste. It's something personal that I like. I like to make them more tighter, closed. That's personal. You know, everyone can just make it however they please. So now we continue shaping. Y ahora continuamos dándole vida a los pétalos. And very softly, we just put our dowel on the top and then twist down. Just like so. Así se hace, se pone la varita en un ángulo y se le da figura así, ¿sí? Nomás así. Y la varita abajo, now the dowel on the bottom, and we twist. Y le damos vuelta.
la varita abajo y le damos vuelta y ya hay una tercera dimensión. It looks nice like a 3D, okay? And we do the same with the next one. Hacemos lo mismo con la próxima, con las tres que siguen. We'll do the same thing on all three. And we can change anytime. We can change our petals if we don't like the shape and how it's coming along, then we can change it. Lo podemos cambiar cuando nosotros gustemos. O sea, si queremos darle otra figura. So now at an angle, I'm going to change the size of my needle. Ahora en un ángulo voy a cambiar mi agujeta que es para tejer, que me gustan mucho porque no marcan, no calcan tanto el papel. I like these needles because they don't damage or, you know, it doesn't crease the paper so much. So I'm working with those now. And at an angle, en un ángulo, hacia abajo, just down, at an angle. Okay? And the paper that I'm using today is cardstock, 65 pound. La cartulina que estoy usando hoy es cartulina de 65 libras. Okay? And what I like to do is begin with this one. You can start with whichever petal you want. Tú puedes empezar con cualquier pétalo que tú quieras. It's personal, but I'm gonna start with this one. Okay? Voy a empezar con esta o esta. No, I'll start with this one. Voy a empezar con esta. It doesn't matter. No importa. Tú puedes empezar con la que sea. Okay? So I'm gonna put a little bit of glue here. Just one side. Poquita goma nomás aquí, en este lado. Just like so. Bring it up. Lo subimos hacia arriba y lo detenemos. Just one side. Nomás un lado. ¿Sí? Ya ves cómo se ve. And here, this would be the next one. Este sería el próximo y lo levantaríamos así. Do we want it like this or do we want to change it? Aquí es donde tú decides si quieres el pétalo así o lo quieres cambiar. In this time, I want to change it, so I'm just going to make this like this. Mira, lo voy a cambiar. Just like so. And I'm going to slip it in here. Y lo voy a meter adentro. Así. Okay? Así como ves. I like it like this. I'm happy with it. Now I'm going to add a little bit of glue. Me gusta así. Le voy a agregar poquita goma. Okay, my beauties. Okay, mis hermosas. And we hold it. Y lo detenemos con cuidado. And carefully, because the glue is hot. La goma está caliente. Con cuidado, por favor. And I want to say also that I've seen a lot of your pictures of a lot of the other flowers that I have made in the past videos. You guys have purchased the templates and they are beautiful. Digo que anteriormente las otras flores que he hecho me han mandado fotos de los moldes que han comprado y están hermosas. Muchas gracias. Thank you so much for sharing your pictures. Ok, como puedes ver, ya está así y le voy a dar poquita figura. I'm just going to shape a little bit, as you can see, just a little twist, nomás poquito así, un pellizquito. And we go with the next one. Sigo con la próxima, con esta. Now I go with this one. And I bring it up. But I need to curl this a little bit more. Esta la tengo que dar poquito más vuelta, más a little twist. And I think this is a little too thick. So that's where I'm going to switch to a thinner one. Aquí voy a, se me figura que esta está un poquito muy gruesa. Entonces, una más delgadita. So this is, I think, a 3.0. Esta es 3.0. Sí, la medida. And I just slip it in. And look. It's a tighter look. Ya está un poquito más apretado. Y ya puedo acomodar. You see? Better to work with. Okay? So here I'm going to shape this again. Le doy figura otra vez a esta. Y a esta. I'm shaping again. And bringing it up. Just like so. Okay? I like it like this. Me gusta así como se ve. And every rose is different, so as you're making it, it doesn't really matter. You just, as you go along, you decide, okay, I like it like this, I want to leave it like this. Tú, conforme vas haciendo tu rosa, vas decidiendo cómo la quieres, si te gusta así,
y le vas dando su figura. No todas son exactamente igual, ¿sí? Entonces right here I'm just gonna lift it. Aquí lo levanto, no me gustaba que estaba tan doblado, and it's already glued. I want to make sure. Quiero asesorarme que sí esté pegado. It seems like it is, and now we're gonna glue this one. Y ya vamos a pegar esta. And we just close it con mucho cuidado. Trata de hacer un trabajo limpio. Try your best to make, clean rows, not too much glue, no mucha goma. And now we're going with this one, okay? And I have to curl this one more. Esta la tengo que otra vez darle un retoque, enchinarla poquita más para que se vea mejor. Así. You see? And then I can fit it in. Ya lo puedo meter más fácilmente. And I think I might need something thinner. Este está un poquito más delgadito y lo voy a usar. I like that better. Okay? And that's how it's going to be. Así se va a ver. Okay? I'm happy with it. I love it. Me encanta así. Entonces le agrego la goma aquí. So now it's time to add the glue. A little bit of glue. And then hold it. Y lo detienes. ¿Sí? Y tratar de hacerlo limpio. Try your best to keep it nice and clean. Okay? Y pues como siempre les he dicho, todas las rosas son diferentes, así es que no importa, no tienen que estar perfectas. And now I'm going to close this one, but before I close it, I'm going to curl it. Antes de que lo cierre, le voy a volver a enchinar poquito, a enrollar poquito. And do I like it like this? Okay, yes, I'm happy with it like this, okay? I'm going to leave it like this. So I add a little bit of glue. Quedo conforme y le agrego ya la goma ya para sellarla. So I always take a lot of, more time with my rosebuds because I want them to look extra special. Siempre tomo un poquito más de tiempo para dedicarles a los botones para que se vean especiales. Okay, the rosebud is ready, and you see how it's not standing straight. ¿Te fijas cómo no se está parando bien? Entonces aquí es donde la vamos a enderezar. We're just going to pinch a little bit and try to straighten it out. And now it's standing. All we did was just a little pinch. Nomás le dimos un pellizquito a un ladito para enderezarla y ya está derecha. Okay, that is important. We do want it to stand up, straight, or however we want it. If we want it slanted, it's personal. La puedes dejar ladeado si tú quieres que la rosa esté así, pero si no, este es el momento de acomodar el botón. This is the time to fix that bud, that rosebud, okay? So now we're going to go with the next template. Ya nos vamos con el molde número 2. And these are cut on my Cricut. Estos moldes los corté en mi cortadora Cricut. See, I can't cut them by hand. I could if I really wanted to, but it would take a long time. Sí los puedo cortar a mano, pero me tomaría mucho tiempo porque el diseño está muy pequeño because design is so small. But I do have this rose in a PDF file. Sí tengo este patrón en forma de PDF, que significa que si tú lo recibes, tú lo puedes oprimir en tu copiadora y ya pondrías una cartulina gruesa encima y hicieras tu patrón. So with the PDF, you can just print it out and you would use 110 pound cardstock and put your copy on top of it, and then you would make your template with it. And there's a few of you that have asked me, and this rose in particular, I have, transformed it into a PDF. Varias personas me han pedido que la cambie así porque no tienen cortadora y lo he hecho para esta rosa. Okay? Otherwise, they come when I sell them to you, when you take them, they come in PNG and SVG. Okay, entonces la mayoría del tiempo, no la mayoría del tiempo, vienen en PNG y en SVG.
¿sí? Entonces son moldes digitales. Okay, so now we're going to start shaping. Vamos a dar figura, o le vamos a poner el tallo, or we're just going to put the stem. And if for the people that haven't seen, my subscribers, my beautiful friends that haven't seen how I put a stem on a rose, you will learn now. Para las personas que no han aprendido, o mis suscriptores, amigas, cómo se pone el tallo en la rosa, aquí les voy a mostrar. So with the pointy pliers, con las pinzas picudas, las pongo en la punta. I put it right on the tip and I hold it tight. Y le aprieto fuerte. And I'm going to twist it 2 times. 1, 2. And then just slip it out. Le di 2 vueltas y lo saco. Y I flatten it out and hold it. Nomás lo aprieto y hacia un lado. ¿Sí? Just to the side like so. Okay? Okay, now I'm going to make a hole in the center. Ya le vamos a hacer un hoyito en el centro para poderle poner el tallo. So we can put our stem. And I'm going to show you what I use, which I didn't present at the beginning, is this needle. Uso esta aguja que no les presenté al principio también. Or I use this piercing and scoring tool. ¿Sí? También uso esta. This one I got at the Dollar Tree, but it's a lot shorter. It comes in 2. Estas las compré en el Dollar Tree, estas rositas, y vino uno delgadito y uno más grueso. I paid $1. And they're a little shorter, and you can score with them too. Okay? Estas es para darle figura a las hojitas o lo que tú gustes, pero es una aguja, las compré en el Dollar Tree. Okay? So let's use, I'm going to use this one. Voy a usar la más gruesecita. And we look for the center, the best place that we can, the center the best way that we can. Lo vamos a centrar de la mejor manera que podamos y con cuidado. Just be careful because it is very sharp. Está muy filosa. Okay? Entonces ya de aquí, now we're gonna slip in the wire, le metemos el cable, y este cable lo pueden comprar, o alambre, perdón, yo no sé por qué estoy diciendo cable, no es cable, es un alambre. Lo puedes comprar en la 99, en una 98, en cualquier tienda que vendan, pues, Home Depot. You can get this at Home Depot, a 98-cent store, 99, just wherever, you know, donde gustes. And there we go. And we hold it. La detenemos con mucho cuidado porque está caliente. Meanwhile, that it's drying, we'll just let it dry. We'll continue shaping the petals. Voy a dejarla que se seque mientras y voy a seguir figurando los otros pétalos. Which is the second size. Es la próxima medida, que son 4 grandes. There's 4 large, and I'm going to do 2 at a time. Y voy a hacer 2 a la vez. The same way, at an angle, and then just twist. Okay? Todo de la misma manera, hacia un ángulo, así, softly, con cuidado. And as you can see, my cutter didn't cut that great. Como que la cortadora no cortó muy bien aquí, pero no importa, eso no se va a ver. You're not going to be able to see it, my friends. Okay? So now with the smaller one, con uno más delgadito, I'm going to put it in the bottom. And then, as I showed you, just like so. Okay? And there's many different ways of shaping your petals. Hay muchas maneras para darle figura a tus pétalos. Y muchas de ustedes ya son criadoras y ya lo saben hacer. En muchas maneras, y ustedes lo van a hacer como ustedes gusten. You're going to make it the way you like. I'm going to teach you my technique, and then you just add your beautiful touch and technique to it. And if you're learning for the first time, then you can just follow along. Okay?
Si estás aprendiendo por primera vez, no tienes técnica, entonces puedes seguir mi técnica. Yo sería tu maestra para enseñarte por primera vez mi técnica. Okay, so now at an angle, ahora en un ángulo, así. Just at an angle and then down. Okay, and take your time. You don't have to do it so fast. So this video is easy for you to follow along. Lo estoy haciendo despacio por si tú compras el molde y puedes seguir el video y puedes hacer la rosa conmigo. If you buy the rose and you want to make it slowly, this is the perfect video for you to learn and do it with me. Okay? Now we're going to do something that I do a lot also on my roses, and then I'm just going to pinch and bring it up. Voy a hacer algo que siempre, pues no siempre, pero la mayoría de las veces se lo hago a mis rosas, y es darle como un pellizquito así. You see how it's coming along? Mira como ya la dio otra figura. It looks totally different. Okay? And if you could please subscribe to my YouTube channel, I would really appreciate it. If it's the first time coming, if you can share my video, it would be awesome. I would love it. Leave a comment. Click on the bell, please, so you can get notified every time I have a new video. Me encantaría invitarlos a que se suscriban a mi canal, si no lo han hecho, si son primera vez que están viendo mi video, que le toquen a la campanita para que les avise cada vez que yo tengo un video, les va a mandar una notificación. Si pueden compartir mi video con sus amistades, eso sería también una idea magnífica, se los agradecería. Okay, we do 2 more. Y dejen sus comentarios, por favor. The next 2. Seguimos dándole a los otros 2 pétalos. So we're shaping everything. And if you're interested in purchasing my template, you can email me at aurorasfinedesigns@gmail.com. Or leave me a message on my Facebook or Instagram. Okay? Si te interesa comprar mi molde, puedes mandarme un correo a aurorasfinedesigns@gmail.com, o me puedes dejar un mensaje en mis páginas de Instagram o de Facebook. Yo te mando todos los datos. I would send you all the details. Okay, so we continue at an angle. Same procedure, okay? El mismo proceso, mis amores. There we go. It's coming along. And we're going to start pinching. Vamos a empezar con el pellizquito, ¿sí? Just like so. Así. So we're going to have all our petals ready. Y así vamos a tener todos nuestros pétalos listos. And I want to thank a lot of you guys. I've been doing a lot of lives on my Facebook page, and you guys have been there for me. Thank you so much. You guys are all so sweet. You're awesome. Okay, so now we're going to make the little holes. Ya vamos a hacer los hoyitos a medias. Y les quiero dar las gracias porque en mis páginas de Facebook me han apoyado cada vez que hago mis en vivos. Gracias, mis amigas hermosas. Las amo, mis amigas, porque me apoyan mucho, me dejan muchos comentarios muy bonitas. Muchas gracias. Okay, so we look for the center. Buscamos el centro de la mejor manera que podamos, como lo vemos, y hacemos el hoyito, okay? ¿Sí? So remember, I got this piercing and scoring tool set at Dollar Tree. Este lo compré en el dólar, en la tienda del dólar. Okay? So now that we're ready, we're going to start shaping this. Vamos a seguirle dando figura a esta. And again, I'm going to do the same. Voy a hacer lo mismo. De la misma manera. Así. De arriba para abajo. Same for this particular rose. Now, many times people tell me, oh, isn't it the same shape? Oh, you're doing exactly the same thing. No, it's not exactly the same thing. Muchas veces me dicen, oh, pero es la misma técnica, la mejor, o ¿cuál es el cambio? No es la misma técnica. Es parecida en mucho, sí,
pero cada rosa varía. Every rose is different, so we vary in the technique. Just, I'll give you an example very easily. Here, with this rose, with my Ileana rose. Aquí les muestro simplemente con mi rosa Ileana, ¿sí? Es otra técnica totalmente diferente. Totally different technique, totally different design, okay? Okay, so now we continue at an angle at the top. Seguimos dándole figura en un ángulo hacia arriba. And the glue gun that I use right now, it's a spine point and I really like it. La pistola que estoy usando ahorita me gusta mucho porque es de punta fina. And it's the shear bonder, se llama shear bonder. Me gusta porque la punta está muy fina y me deja hacer flores pequeñas. I like it because it helps me, you know, slip in the glue in very small areas. It's very nice. I like that. I like the tip is wonderful. Okay, now we're going to add the bud. Ya le vamos a agregar el botón. And, oh, let me tell you first, before I add the bud, these little corners, I'm going to try to center them in the middle. Not perfectly, but my best. Voy a tratar de centrar los piquitos estos en el centro de cada uno de la mejor manera que pueda. No tiene que ser exactamente perfecta. I add a little bit of glue. And I need to make sure this has enough glue. Sí tengo que asesorarme que tenga suficiente goma para que pegue. ¿Sí? And there we go. Okay. And I hold it. Make sure it's on. Me asesoro que sí esté ahí. Que sí se quede. Porque esta tiene el tallo. Because this one has the stem. We want to make sure it is holding on, and if we need to add more glue, then we add more glue. Si le tenemos que agregar poquita goma, pues se la agregamos, porque si queremos que quede bien pegada, ¿sí? Little bit of glue, and we hold it again, y la seguimos deteniendo con mucho cuidado. De no también no molestar lo de arriba. We need to be careful not to press on the top, and if we do put our finger, we need to be very careful. Y si ponemos nuestro dedo por cualquier motivo, tenemos que acordarnos de no dañarlo de arriba. So, con mucho cuidado, ¿sí? Just be a little, you know, extra careful. That's why if you take your time to make it, it's okay. Por eso si lo toma tu tiempo para hacerlo, no importa, está bien. So now we're going to go up, start with this one, because this petal will land in the middle. Vamos a poner esta porque esta queda y deja esta parte a medias de esta y se ve muy bien, mira, así, okay, just like so. And I'm just going to add first glue on the side. Siempre me gusta ahorita empezar con esta rosa con la goma aquí, okay. Another very important thing that I want to tell you is that if these little points here are too much coming out, then we would press on them. También les quería decir que si estos piquitos salen e interrumpen al subir el pétalo, las tenemos que oprimir así, empujar para adentro para que tenga espacio. Okay, so here we say, do we want it like this? No, we'll just have it like this. Subimos esta, la queremos así, no me gusta, la voy a cerrar mejor así. Okay, so you are deciding as you're making it, or you can follow my step exactly. Estás diseñándola cuando la estás haciendo, o puedes seguir mi paso a paso exactamente. Okay, so then we're gonna bring this one up like so. Y ahora vamos a subir esa hacia arriba, y si le pongo goma en los dos lados. I am adding the glue on both sides. And as you can see, always the glue always leaves like a little string because it's hot, but we will clean that afterwards. Siempre deja como un hilito y después lo vamos a limpiar. Okay, you see how it's coming along? I love it. ¿Ves qué hermosa está saliendo? Me encanta. And here I'm just going to add one side just to see what I'm going to do next.
Siempre me gusta ponerle nomás en un lado para ver cómo me gusta más. Do I want it like this and like this? Yes. Me gusta así. You know, you can do it both ways. It doesn't matter. It looks beautiful both ways. Okay? Or we can break it down like this. Okay? It's up to us. So I'm going to add a little bit of glue on this side. Ya le voy a agregar aquí. Me gustó así como se ve aquí. Y así lo voy a hacer. And make sure you hold it and it stays. Tú asegúrate que sí se pegue, porque después para volver a pegar esto, pues es más complicado. It gets a little more complicated if it, you know, it breaks open or breaks apart, and then we have to stick that gun in here, that tip. Entonces aquí, now we add a little bit of glue here, and then we just shape it in, okay? And hold it. Same thing here. Do we like it like this? And like this, right? And I would shape this petal right now a little bit. A este le voy a dar poquita figura. Just like so, okay? No más así. Giving it a little bit more shape. And do we want it like this? And then we can close it. You see? I like it like this. Así me gusta. Entonces ya le voy a cerrar aquí. Now it's time to close this one. I like the result. So I'm just doing it step by step, my friends. I know it's a long video. Please stay till the end. That would be awesome if you support me watching more time on my YouTube. If you watch my videos longer, it really helps me a lot. Si ves mis videos completamente, eso me ayuda mucho a mí, porque son minutos que me piden. Okay, so here is our bud. Ahí está ya nuestro patrón. Perdón, nuestro botón. Ok. Y por favor discúlpenme si una palabra no la digo bien. Estoy haciendo lo posible por tener mis videos en 2 idiomas para que pues aprendan. And I'm sorry if I don't explain myself perfectly. I'm trying to speak in 2 languages. So sometimes I get a little bit, you know, my tongue, a little tongue twister in there. So please excuse me. Okay, so now here's the bud. And look how beautiful it looks. We can leave it as a bud. Aquí ya lo puedes dejar como un botón. Y mira qué hermoso se ve. Look, you see? This is only the first 2 petals. The first 2 templates. Estos son los primeros 2 patrones. Y mira qué hermosa se ve. Así, si lo quieres dejar como botón. Let's continue adding the next size. Ya le vamos a agregar la próxima medida. And we put them apart, pull them apart. Y lo metemos. Just like so, okay? And what we want here is, again, this petal to be in the middle of these 2. Queremos que este pétalo de arriba quede a medias de los 2 nuevos que se le van a agregar, ¿ok? Esa es ya nuestra seña de cómo debemos de seguir. That is our guide now. It's teaching us where we want everything to be aligned. Now we add the glue. Push it down. Right in the middle. Ahí está en el puro centro. See? And we hold it. Make sure it sticks and be careful not to press. Okay, mira qué hermosa se ve. Look, it already looks beautiful. Okay? So now we continue lifting it up. And we're going to start right here with this one. Vamos a empezar con esta. ¿Sí? Porque queda este pétalo a medias. Because I like the way it breaks it down. It's just me personally, but you could start with any petal you like. And I'm going to put glue on both sides. Okay? Sí, le voy a agregar goma a los 2 lados y la levanto. And I'm going to be doing that to all of them. Ya lo voy a ir levantando todas así igual. And I hope you guys have been enjoying making your roses, my beauties. This is very therapeutic for me. I love to make it. Espero que sí estén haciendo sus rosas, mis bellas. Esto es algo muy terapéutico para mí. Me relaja, me hace sentir muy bien.
Espero que les dé el mismo efecto a ustedes. It's very gratifying when you make these roses. Okay. And there we go. Like I said, please, if you can, subscribe to my channel. Share my YouTube channel with your friends. You know, follow me on Facebook and YouTube, Instagram, Pinterest. I have pages everywhere. Me puedes seguir en todas partes, en Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, todas partes. Okay, so now that's the last petal. Es el último pétalo. And we bring it up. Okay, that looks beautiful. Se ve hermosa. And we just hold it. Okay, you see how beautiful? And right now, if we want to retouch, this is the perfect time to do it. Si queremos retocar poquito el pétalo, este es un tiempo perfecto para hacerlo. And that would just be a little bit. No más poquito. Just like so. Okay? I like to retouch a lot. It's just me. A mí me encanta estar retocando constantemente. Yo soy muy perfeccionista y no quedo conforme. I'm a perfectionist and sometimes I'm not happy, like, oh no, I needed a little bit this here. So, but once I make them, I'm happy all the time. Okay, entonces ya seguimos con el próximo. Now we go with the next one. Same thing. We want this petal to be in between this. Queremos nuestra guía, aquí está, que este pétalo quede a medias de dos. And we add the glue. Okay, and I have this rose. I have my big rose, which is the Compassion rose. Tengo mi rosa grande que se llama Compasión y esa es rosa grande, ¿sí? Totalmente la misma rosa, pero en grande. It's the same exact rose, but it's a different template because you can make it big. You can make it from 5 inches to 50 inches. La puedes hacer de 5 pulgadas a 50 pulgadas, ¿sí? And it's a 2 template. Es de 2 moldes, not a 5. This is a 5 and it's already ready. Esta ya vienen los 5 pétalos y listos para que los acomodes. La otra se hace de otra forma y son 30 pétalos los que usarías. You would be using cutting by hand. Esa se corta a mano, no en máquina. But I decided to make my mini rose. Ok, ya vamos a levantar aquí. We're going to lift and add a little bit of glue. Oops, that was a little messy. And just lift it up. Nomás lo levantamos and hold it. Okay? And we're going to do them all the same way. Todas de la misma manera. Poquita goma. And we lift and bring up. Okay? And as you can see, my hands are full of glue. Como puedes ver, mis manos, ya los tengo mis dedos llenos de goma. My fingers are all messy. But it's okay. I'd rather have them on my fingers than on my paper. Prefiero tenerlos en la goma en mis dedos que tenerla en mi cartulina o papel. Now you can make this rose with any type of paper. It doesn't have to be cardstock. You can use any type of paper. The most important thing is that you have the template and you have the technique. Lo más importante no es el papel. Lo más importante es que tengas el patrón y que tengas la técnica para hacerlas, ¿sí? And that's why I'm teaching you my technique. Por eso, con mucho cariño y amor, les estoy enseñando yo mi técnica. Okay, look how beautiful. Mira qué bien se está viendo, ¿sí? Okay, so now let's add the next one. Seguimos con la próxima. And again, same procedure. El mismo proceso, poner las medias. That's perfect right there. Okay, can you see it? And we add the glue.
So once it's on there, I hold it, la detengo. Mira que bien se ve. And this becomes a 30 petal rose. Se convierte en una rosa de 30 pétalos. Porque son 5 pétalos por 6 moldes. Okay, and now what I'm going to do is I'm going to add the last one. Ya le voy a agregar el último de una vez. And I'm going to align it the same way. Lo voy a alinear de la misma manera así, mira, que quede a medias. ¿Sí? And I glue it. Now you don't have to do that. You can just do one by one, but you have the option to do it. Let me add a little bit more here. No tienes que hacerlo así, pero tienes la opción de hacerlo, ¿sí? Esto ya depende de ti, de tu práctica y en cómo tú te sientas. But just there, just look at it there. Okay? Look how beautiful. Mira ya allí, qué hermosa se ve. Ya si tú quieres ni le tienes que pegar los otros pétalos, ¿sí? You don't even have to glue the other petals. You could just leave it like this and it's already, look how beautiful. This rose is beautiful. Esta rosa está hermosa. Mira, mira cómo está ya acomodada, ¿ves? Mira qué belleza, ¿sí? And it's ready to go. You could already just leave it like that and you're done, okay? But I'm not going to do that. La puedes dejar así y ya, terminaste. Pero yo no la voy a dejar así, yo sí la voy a pegar toda, okay? I'm going to start gluing the next row, which is this one. Voy a seguir pegando con poquita goma. And it's already there. You don't have to do so much. Ya está acomodada. Ya no le tienes que hacer tanto. I design my molds in a way that it's easy for you to make. Trato de diseñar mis moldes de la manera más fácil que tú puedas hacer las rosas rápido. You know, many of you say, oh, I can't do it. I'm not a crafter. Well, yes, you can. Don't give up. You can make this rose. Believe in you, because I believe in you. Okay? So you need to believe in yourself. Muchos dicen, no, yo no sirvo, yo no puedo hacer estas rosas, eso está muy difícil. No, yo sí creo en ti. Y tú también tienes que creer en ti. Y como yo hice este molde, tú puedes hacer esta rosa sin ni un problema. Now this rose, if you cut it on a 12 by 12, you can make an 11-inch rose. You know, if you cut it, if you put it in your cutter on a 12 by 12 cardstock, then you could have it, you can have an 11-inch rose. Esta rosa, si tú la quieres hacer de 11 pulgadas, la pondrías en tu cortadora, en un papel de 12 por 12, en la cartulina 12 por 12, y puedes tener una rosa de 11 pulgadas. Okay, so once you get the template, it's an SVG and you can make it any size you want. If you want to make it exactly like I made it, then all you would do is I send them to you in a group and you would just adjust that group of templates that are together. You just adjust it on your design space or your silhouette to be cut on a sheet of 8.5 by 11. Okay, and that would give you this size exactly. Now if you detach them, that's something else. That's because you're going to resize or you're going to do whatever you want. Si tú quieres hacer exactamente esta rosa, cuando tú recibes el molde digital, así como lo recibes, va a estar bien masivo y tú lo único que vas a hacer es que lo vas a agarrar, porque yo te mando, supongamos en una página tiene 3 moldes, nomás lo vas a reducir en tu computadora, en tu Cricut, en tu pantalla, a que quepa en la medida de Cricut, que mida 8.5 por 11, que quepa allí exactamente esa hoja para que tú cuando vayas a cortar, vas a cortar esta medida. Y serían las dos, porque son 2 diferentes hojas. You get 2 sheets, 2 different sheets. With 2 sheets you can make this rose.
con 2 hojas de cartulina puedes hacer esta rosa, ¿sí? Vienen las instrucciones en las PNGs. The instructions are on the PNG file. That's not what you're going to upload. You're going to upload the SVG. So I'm just going around and finishing. Ya nomás le estoy dando la vuelta y terminando la rosa. Okay? So it's not that complicated. It's easy. But when you do get the SVG file, you're going to see it's huge. No worries. You just adjust it. And that's it. Okay? Otra cosa que les quiero decir, cuando ustedes agarran la SVG, está masiva, está grande, pero ustedes la agarran y la reducen a las medidas que les dije y así la cortan. And you would be fine. Okay? So, I'm done. Ya estoy lista. Ya está terminada la rosa. Y ya lo único que le voy a agregar es la hojita. Miren qué limpia. Okay, I'm done with it. And look how nice and clean it looks. And now I'm just going to add the little leaf, the bottom. And this, I cut everything together, so I made it all one color. Todo lo corté de un solo color. And many times, like I've told you, I like to paint these. I paint them in gold or, you know, whichever color I want. Or green, or I'll just separate, you know, detach the files and then just make a lot of these leaves in a green color. O si aparto los moldes, puedes cortarlas en verdes, en el papel, en el color que tú quieras, pero a mí me gusta pintarlas o dejarlas de un mismo color. Okay? So now I just shape this. We're almost done. Ya vamos a terminar. And like if I'm just curling a ribbon, como si estuviera enchinando un listón, con mucho cuidado, okay? And we slip it through. Lo metemos hacia adentro. And we're just going to cover. We're going to put this little leaf right where these 2 petals meet. Vamos a tratar de cubrir donde los 2 pétalos se unen poquito. No tiene que estar perfecto, nomás lo mejor que podamos. We're going to align it as best as we can. It doesn't have to be perfect. Okay, my beauties? So again, if you want to email me, you can email me at aurorasfinedesigns@gmail.com. Si gustas mandarme un correo, me puedes mandar un correo a aurorasfinedesigns@gmail.com. Y con mucho gusto te mando los datos, te mando todo. I can send you everything. But I'll send you the pictures of all my templates and what's available. Cuando recibes mi información, las fotos tienen precio y nombre. When you receive my all my flowers that you want to see, all the templates, they're in pictures and they come with the name of the rose and the price of the template. Now, if you want to place an order on flower sets, you have to place an order in 2 to 3 months in advance. Si quieres ordenar que yo te haga flores especialmente, tienes que hacer tu orden 2 o 3 meses antes de que tú la necesites. Because I am booked. You would need to order them, like I said, in advance because I have a lot of orders. Okay. Y pues ya mi agenda está completamente llena. I'm not taking any orders right now because I'm booked till February 2021. Ya no estoy tomando ninguna orden porque mi agenda está llena hasta el febrero de 2021. Ok, ya está lista. It's ready to go. This is my Mini Compassion Rose. Esta es mi rosa Mini Compasión. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo. Please follow me on my pages. Por favor, síganme, dejen un comentario y con mucho gusto y cariño estaré con ustedes para atenderlos. Okay, my friends. It was a pleasure being here with you and see you in the next video. Nos vemos en el próximo video.
Muchas gracias. Hasta luego.